رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم سدد لساني واهد قلبي برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Menghormati ayah-ayah nami sesudahnya, tuan-tuan guru nami yang hadir di majelis tahun. Menghormati umat nami, alhamdulillah, na luar biasa, na setia menghadiri pengajian tahun. Mudah-mudahan yan ayah umat semakin martambah ilmunta, semakin martambah ketaatanta, semakin mayas hati-hatenta, semakin madawi tasian hal-hal na dilarang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Umumnya kita sudah hadir di majlisun baik sabang sojin doa manusia. Alhamdulillah, dipoken na lewat amang inang na terakhir kajinta ima hadis ni nabinta sallallahu alaihi wasallam na diriwayatkan Imam Bukhari. Setiap manusia, setiap hamba-hamba ni Allah Ta'ala ayah umat melakukan satu dosa, kemudian bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyosa dia, ya Allah, ya Tuhanku, ampuni madosangkon mandung salah. Maka Allah Ta'ala berfirman, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu. Ibu tu hambung kido la wadong Tuhan nia na pemaaf, na paampun. Kemudian abang inang berselang beberapa saat, beberapa waktu, ikarejoon bayo ibu saya mulak dosa niya ay maksiatnya Nabi Aso. Mangido ampun bu saya tu Allah subhanahu wa ta'ala. Ijawab Allah ta'ala, ibu to hambong kido da wadong ngau Tuhan niya na maha pengampun. Kemudian marbuat dosa bu saya. So ni metodong inang, tongkin marbuat dosa, tongkin biama na baru, nabahat kesalahan ta. Indarong kita amang inang nasosala, indarong kita nasosio. Dison ma Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan rasa kasih sayangnya itu para hamba-hamba na pendosa. Sehingga di dalam hadis na sebelum naon amang inang, hadis yang tabaca na iriwayatkan Imam Tirmidzi, na iriwayatkan Imam Ibnu Majah, na iriwayatkan Imam Hakim, kullu bunu Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sesungguhnya sudah anak ni manusia nampak salah doon, nabar dosa doon, na diselimuti dosa rut kesalahan rut kezoliman di dirinya. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya lah pendosa anak na selalu mangiru ampun ke Allah Ta'ala. Imay ta'alak na. Makana
mandung mangido ampunia marbuat dosa ia, mangido ampunia marbuat dosa ia berkali-kali, sehingga Allah Subhanahu wa taala mandokon amang inang ibo to hambong kido da wodong Tuhan niya na sangat pemurah, nama pemaaf, nama pengampun dot ibo to yebuseno Tuhan niya namang hukum alak-alak pendosa. Mardosa muse mangido mabuse. Terakhir idokon Allah Subhanahu wa taala, faqala Rabbi ghafartu li abdi wampuni mahambongki fa'mal ma syi'ta. Bae madambungku sasun dia gorang liot dunia. Imana itu orang kon amang inang wa ma'na qawluhu falya'mal ma sya'i annahu ba'da hadzal afwi al-mutakarriri wa dhalikal maghfiratul mutatabi'ah. Dungma imoopkon Allah ibainia karejonia imoopkon Allah ibainia karejonia imoopkon Allah Ta'ala yang punya Allah Ta'ala sonima. Maksudna dohot istighfar niana berkali-kali, dohot minto ampun niana bahaton amang inang, maninggion darajat nia, kemudian keberkahan ni istighfar niai, keberkahan ni taubat niai, manjadionia ibain Allah maila domanya mangarjoon kemaksiatan. Berkat ni istighfar. Kemudian ilahan Allah ma'amang itu sia satu pendingding penghalang indah beraya marmaksiat. Maka na ayah umat itaw hambo-hambo ni Allah na pendosaon, hambo-hambo ni Allah na solepasyan dosaon, walaupun ita marmaksiat ulang kita lupa cepat-cepat kita mangiru ampun tu Allah Ta'ala. Ulang ipententi an cokot domay ay rayon domay bulan puasa on domay sumangiru ampuni batasan di bulan Ramadan di palalu isi domay. Indah jabat tu bulan Ramadan, indah jabat amang inang tu borngin, mandung boto meninggal sian meningnya. Aru pegunana ya umat, indah dong gunana. Maka kita teruskan amang inang kajintau. Wa min khasaisi hadhil ummah anna at-taubata as-sadiqata tarfa'ul abdi ila a'la darajatil kamal wa arfa'u maratibul jalal. فيعلو ويعلو بل قد يزيد على كثير من أرباب الأعمال والمجاهدات. Ayah umat di antara keutamaannya lakna mangido ampun tu Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya taubat ni laknai benar-benar taubat itu Allah Subhanahu wa taala apabila benar-benar taubat niai, benar-benar amang inang penyesalan niai, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya sampai derajat na sempurna. Kemudian amang inang duyangkan Allah taala derajatnya na sangat tinggi. Kemudian ayah umat kusasudena ilain Allah nisya kelebihan munajat itu Allah Subhanahu wa taala, semakin dono itu Allah Subhanahu wa taala dohot amang inang dison wal mujahadat, semakin bersungguh-sungguh itu Allah taala nama ibadah. Disebabkan keberkatan ni istighfarnya dohot keberkatan ni natubati itu Allah Subhanahu wa taala. Maka na ayah umat indah tolaita putus asa ataupun indah tolaita amang ina menganggap dosa-dosa na takarejo ni indah yang punya Allah Subhanahu wa taala. Dison angkan naro sambungan ni kajintaon an Imran bin Husain radhiyallahu anhu, daripada Imran ibn Husain. Amang inang mulai tabege gorang ni sahabat namar gorar Imran ibn Husain sunat tiba deges dei marduai babo pe bakasan ni hati-hati ni ba na paling deges doa ni dia mesi sundo ko naron an Imran ibn Husain iruamu ya Allah ya Tuhanku lopes kon mau sian hutang piutang insyaallah diijabah Allah taala. Lopes konau sian hutang. Itaulai mulak tina. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna imra'atan min Juhainata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina. Ayah umat idokon Sayyidina Imran ibn Husain
Di satu majelis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, rosa ada anak boru na sedang mengandung. Anak boruhon ayah umak mengandung ia sian hasil zina. On marah anak boruhon tu Rasul. Faqala dung masalam yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak boruhon langsung mengkulik. Ya Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Ya Rasulullah, mandung sala'aw, mamarzina'aw. Anak daw kandungon hasil di sina doon, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, laksanaon mahukuman tuaw. On madaya umak. Mulai pikir-pikir bana jujur do anak boruang. Panang ko mantong, panang ko orang umpamana. Kaya itu kantor polisi, Pak polisi, tangkap mau, manang ko mau, naputangin niya. Mana luar biasa mangina? Ang gorong buto panang ko na mga tampil penjara. Masya Allah, hamba ni Allah Ta'ala on anak boruang. Ya Rasulullah, mandung marzinaaw, anak nau kandungon hasil di sina. Ya Rasulullah, laksanaon mahukuman itu aw. Hukuman nihalak ayah uma mula na marzina, mula alaknay nandung unjung manika. Marzina iya hukuman na wajib ia dirojam. Naidokon dirojam, ditembakan dohot batu sampai mati. Contoh, ibaid mantu satu tempat, mudah na lubang marlubang marsa meter, ibaid metu lubangi. Baru isuruh maalak menembakina sampai mati. Dohot batu. Hebat do bayi nama. Arwang tuh ibaid sunod di tahun na bahat dun na mati ko na tembak. Yakin mo inang? On mahukuman na. Maka na ayah umak bope songonon morat na hukuman na. Hebat na resiko na. Anak boruan tulus ikhlas. Sadaria. Ibotoy kesalahan niya. Inda mabiar ya manginang lagi hukuman ni. Maka na roya langsung turusulah mengaku. Anak boruan na manginan. Na margorar. Sian Bani Juhaina, sian Marga Juhaina, ula sosilo pau gorarna, penti jorotina, Khawlah binti Huwaili. Di dalam keterangannya yang menginang, sebab salah satu anak buruan mah turun ayat tentang hukum zihar. Sudah susilo pau di dalam Al-Quran di surah At-Tolak. Ibu temu ayah umak naidokon zihar. Naidokon zihar sada suami perbandingkan niya ataupun isarupoon niya fisik ni istrinya itu umat niya. Contoh, tumpak upamar mesra-mesra alay, lagi marsante-sante. Itligi niya tangan na sutiap-tiap. Napas mentong tangan mo sa tangan ni umak kuda niya. Zihar na urat niya. Atau lagi niya sondo. Napas mentong dongan. Partalunan mula sa talunan ni umak. Pokok na pisik na isa rupunit istri niya. Anong gusto niya alak naman? Manong bubayin aanirwan niya. Maka naon ko na kaparo. Kaparo di dalam Islam, na idokon denda dalam Islami, adong ono. Mula kaparo tu zihar, ayak umak tu sa sudena, na pertama, takhir, marpili. Puaso, 80 hari marturut-turut. Isi na puasoy, alak lain. Suami. Apabila inda mampu ya na puasoy, on manilokon takhir marpili.
mangalehen makan 60 alak na miskin. Inda mampu yung umpamana na terakhir on ngadong biyonde. Fatahriru raqabatin mu'minah. Memerdekaun hamba sahaya na mu'minah. Inda dong betina, berarti na dua. Ngabi no to aya amput naunjung na jolo so niriang-riang ni ruamo. Son kalimat ng kinanya taupe manirupai, maka mula inda mangalayan makan 60 alak, berarti 60 alak sekali makan. Puaso 2 bulan marturut-turut. Ma puaso iya 59 hari. 60 na nga puaso ya, batal ulaki mulak sekaw. Fasyamu syahraini mutatabi'aini taubatan min Allah. Ima tanda ketaubatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Adong busena ido kon kaparo ataupun dendani kaparatul yamin. Ane do kon kaparatul yamin dendani alak na marsumpah. Mersumpah na maksud dison bersumpah atas nama Allah ataupun atas nama sifat-sifat ni Allah. So dia mak contoh usumpaon ma wallahi hindangkan naudege bebakas niya sa umur hidupaw. Ang mantongin na. Makanan da tola malalulag tu obar. Bayan goyak naruan niya lopus pangkuling niya. Demi Allah, indangkan na pangkuling-kuling kon beanak borui sa umur hidupaw. Berjalan dengan waktu rupa amang inang, namardongan do boru niya anak boruan do anaknya anak bayo. Marumah tangga, biar maon. May bakon kungay pangkuling-kuling kon ko, mamar besan kong mare-ela-eda. Biar mencari tona, maka ibain ma ia membayar denda. Apa denda yang manginang? Takir jo marpini. Nah pertama, mangalen makan 10 orang fakir miskin. 10 ala. Tola ilehen nasarala konte, inda tola sakali mangalen. Kalau 10 terong lukumpu na miskinan niya. Nah ilehen ini metiop ari. Makanan na sedang ulang mamuratu. Sanari 25.000 pe mapaten me. Berarti 25.000 sadari ataupun untuk 10 alam. Indah bisa. Mula indah bisa sondelo mak. Maka mengalehen pakaian untuk 10 alam. Biar na. Nah, biar yang abi tumput nanong dorongan ongkan. Cepat-cepat mah. Tai apabila marsumpah ia indah ke atas nama Allah ataupun sifat-sifat Allah, maka indah dokon sumpah. Indah jabat kona kepar dia. Contoh, Arab tolak. Karena dong tuh ya kita Arab tolak. Arab tolak, sotik-sotik Arab tolak. Indah. Jadi ayat umatku sasulena Sian Khawlah ibn Khuwailid bintil Khuwailid onma asbabna soturun ayat sihar namang melarang tentang zihar. Kemudian ayat umat pada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha faqala ahsin ilaiha fa idza wadu'at fa'tini biha. Dungro anak boruan mai dokon niya kesalahan niya hukum mau ya Rasulullah. Songon dia hukum namar laku. Dia maning nabinta sallallahu alaihi wasallam. O banjolo tuson. Wali ni. Mula na ayahnya. Iboto niya. Iboto mo rin ang wali. Hindi wali ba? Wali mula wali nika adong 10. Pasal bolas na wali hakim. Mula marnikah sada-sada halaki, manikah kon borunia. Maka wali na paling tepat na parjolo adalah ayahna, ayah kandung.
apabila amang inang inda dong be ayahna ataupun adong ayahna ta inda iboto sangat tu dia kini ayah daun inda binoto sangat sun dia cerita nama 40 tahun adong tong sunyo aduh maka wali na paduana ayah umakku sasudena setelah ayah kandung ompungna ayah ni ayahna inda ba ayah ni umak ayah ni ayahna inda dong baibe ayah mama meninggal ompung mama meninggal tu sedoma tu sudaro kandungna inda tudana inda pebanu dana nang sudaro kandung dope tu ibotona inda dong ibotona be iboto kandung tu dia doma tu ibotonia dongan sa ayah mati kan kini ayah ompung iboto dongan sa ayah inda dong be iboto dongan sa ayah tu isiro makena baru tu udah on mana ayah umakku sesuai baru tu udah on ma masalah perwalian baru dung tu udah tu isiro mah anak ni sudaro kandung inda dong anak ni sudaro kandung anak ni sudaro dongan saya inda dong ibu sewe baru ke tu anak ni udah daun dope inda dong buse anak ni udah kandungon bekiran na adong buse anak ni udah dia dongan sa ayah ni ayahnya inda dong be baru ke tu wali hakim ataupun KUA ami bayar na do na nikaya mga tu KUA niya tu dia do niya nalari dami niya tu dia adong tukang kapat takawin ko ni kompungon ko niya sahde inda dong sah aso inda marhaki ay harana dong do wali hakim adong tong masalah perwalian bot na po surinang bay biaro marong-arong itu buat kung kawin kumpul cuma patan ngatar KUA Tuhan lumay sorakon so hindi ba ilma terjadi on madaya umakku sasudana sopurna masalo kuma maka sayyiduna wa habibuna rasulillah sallallahu alaihi wasallam inokoni tu anak buruan o inang alap jolo ayah alap jolo ali ro biya maning rasulullah tuwalinaw ahsin ilaiha dengan pature borumon mula na borumu anggimon mula na anggimu mula na paumpumu aso ni mana umak dengan pature wa idza wadu'at fa'tini biha mudadung mator kisia oban mayatuson ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa fa'ala yoban bayoon walinaon anak buruo dungma ayak umakku sasudena matorkis anak buruan yoban mayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amara biha nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fa shuddat alaiha thiyabuha dung sampai anak buruan tu nabi sallallahu alaihi wasallam get ilaksanaon mahukum rajam amang ina maka na idokon sayyiduna wa habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai para sahabatku tolong majolo padenggan komu pakaian ni anak boruan ikat komu denggan ansulang sarsar naron mulai tembakan so anak borui ikat mulai ikat mabai padegas pakaian na summa amara biha parujimat setelah selesai amang ina persiapan nai sude diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempar ma dihukum ma parujimat maka dirajamlah meninggal anak buruan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan kejujurannya dengan ketulusannya pengakuan kesalahannya dia rela mengambil resiko yang sangat tinggi sampai kematiannya on mara ayat umatku sasudah kemudian summa shalla alaiha dung amang inang meninggal amang boruot anak boruot ipature ma ayak umakku sasudena fardu kifayahna iman lion ikapani baru yawan tu masjid ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla alaiha
Maka Rasulullah menjadi imam sembahyang ni anak burun sembahyang jenazah. Faqala lahu Umar, tusalli alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Bainama juan Rasulullah bertindak sebagai imam salat jenazah ni anak burun na marcina nang kinani nandung dirajamon nandung meninggalon amang inang. Maka Sayyidina Umar marsapa tu Nabi minta, ya Rasulullah, disumbayang pun kupir lang ya Rasulullah, anak buruan pensina doon. Anak buruan na jahat doon, pensina doon. Ning Sayyidina Umar, asoy siya ya Rasulullah, disumbayang pun Rasulullah doon. Masya Allah, tabarakallah. Ijawab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Qala, laqad tabat taubatan law qussimat baina 70 min ahli al-madinati lawasi'athum wa hal wajadta afdala min ayin anjarat binafsiha lillahi azza wa jalla. Ya Umar, sebotoho anak boruon mandung mengaku kesalahan niya, mandung martubat dia, sehingga menanggung resiko ya raya dihukum dengan kejujurannya iboto iya na salah. Adong do penanga alak na sebaik-baik niyon Umar. Adong do penanga alak na sejujur-jujur niyon ya Umar. Sebotoho seandainya ibagi 70 alak tentang ketaubatan niyon, ibagi taubat niyon bisa mengampuni 70 alak Madinahon. Masya Allah, tabarakallah. On madaya ko. On mamula mardosa ita aku itu Allah subhanahu wa ta'ala dosantai. Nakon siya aku itu dongan-dongan menakut si cariton tu dongan-dongan mu dosa mi. Allah ta'ala ya Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku. Najolo asal lama ako sabutnya laki banjaron na awon. Sabut dorupa. Bubiyay ba tidak lo rin tong manyaling ulay. Atar kawa. Sudo kon sabut bahat di contoron aso masabut ay. Ben menek na madadosay sabut amang ina. Sabut ama jabat harga ni. Sabut penangkan pertanggungjawabon dari hadapan di Allah Ta'ala. Maka nino Sayyidina Rasulullah, wa hal wajadta afdal min anjarat binafsiha lillahi azza wa jalla. Adong do pinapot ko na Umar alak na suunon. Na sungu-sungu ya bertaubat. Do raya marresiko di raja miya. On makiikhlasan niya to Allah subhanahu wa ta'ala. Sip Sayyidina Umar. Maka solat Rasulullah. Setelah solat di makam pun anak buruh. Mudah-mudahan insyaAllah ahli surga. On masalah pengakuan, pengikraran bahwasana dosa-dosa kita aku itu Allah subhanahu wa ta'ala. Biarin ang anong gusto na mengaku nulis apaan. Yakin ang umanyo ko itong nga pero naman kubar-kubari. Yakin naman. Yakin naman ya manyo ko itong nga pero suara itong dumpak sa mga yun kita mangecece jolo. Sebelum mengaji kita, juk kita son, bersikir-sikir kita, mulai kita membaca yasin kita, Masya Allah, Tabarakallah. Mulai kita membaca, zikir tayo, umpamana tahlil kita, Masya Allah, bisa sebelum kita mulai pengajian tahun, bisa 500 tahlil. Alak na parjoloro, Masya Allah, Tabarakallah, mudah-mudahan, ida Allah subhanahu wa ta'ala amang inang. Ibadah tahun, kebaikan tahun, dan ketulusan tahun, na menghadiri majelis ilmuwan. Seterusnya ya umat, wa min mazaya hadhihi al-ummah di antara kelebihan ni umat ni Rasulullah, anna al-'abda idza taba ansallahu ta'ala al-malaikata alladhina yuhsuna sayi'ati sunubahu wa ansa jawarihahu wa atharuhu dhalika hatta yalqa Allah ta'ala yawm al-qiyamati wa laysa 'alayhi shahidun min Allah yusnibi. Hadisan amang ina diriwayatkan oleh Imam Al-Asbahani. Idokon Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hamba-hamba pendosai, apabila ita hamba-hamba ni Allah Ta'ala nabahat dosa naon, mangido ampun kita tu Allah Ta'ala, mertaubat kita tu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala aya umatku sasulena ibain Allah Ta'ala lupa malaikati mencatat amal-amal kejahatan tayo. Lupa malaikati amang ina. Harana malaikat atas perintah ni Allah Ta'ala. Malaikat atas kekuasaan ni Allah Ta'ala. Mula taubat seorang hamba-hamba pendosa, maka ibain Allah Ta'ala lupa malaikati untuk mencatatnya. Kemudian
Di hari kiamat amang inang tongkin nai. Inda dong be saksi na manyaksiyon bayoy na malakuan dosa-dosa ataupun kesalahan. Di tiadaon saksi. Inda dong saksi na biya manginang. Di dia do pinahaya umat. Kelebihan na lebih hebat siya na manginang siya kita na taubat to Allah subhanahu wa ta'ala. Aso do pita palambat-lambat amang inang na taubat to. Matobang may taaya umaasor pita lambat-lambat na mga rajoon kay bajikano. Inda binasa di umur taon aya umaasor pelosok-losok kita na maraibada ho. Asor pelosok-losok kita na munajat tu Allah subhanahu wa ta'ala. Asor pesumar pikir kita amang inang na maing pakon hartonta. Waktu adong may amang inang harton tayo na tarimpakon kita. Waktu sehat may ta amang inang na bisa mangimpakon na. Ang kujat tong urang sehat iba. Inda bisa iba be margorak be. Inda be ita na puna harton tayo be na anak do mamanggalagin tayo. Makana di dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam anong rukutip bisan ayak uma. Hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisan amang inang na diriwayatkan ni Imam Bukhari Muslim. Hadis muttafaqun alaih an Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, daripada Usama ibn Zaid. Isi dia Usama ibn Zaid tuan. Usama adalah peompu ataupun tolak Quran amang inang anak ni Zaid. Zaid adalah anak angkat ni Nabinta. Berarti mula Usama adalah peompu ni Nabinta. Sian anak angkat. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qumtu ala babil jannati fakana ammatu man dakhalaha al masakin. Idokon Nabinta waktu ke Nabinta Isra Mi'raj. Ke Nabinta amang inang tusarugo. Jong-jong Nabinta di pintu ni sarugoy. Ida na minta maamang inang kebanyakan pangisi ni sarugoon adalah alak-alak na miskin. Alak na mga ina? Nasungon kita, mati na. Wa ashabul jiddi mahbusuna ghayru anna ashaban nari qad umira bihim ilan nar. Muttafaqun alaih. Sementara ding nabinta amang inang halak-halak na bahat hartona, halak-halak na kayoy, inda pe masuk tu sarugo, sibuk do pe mangitong na, sibuk do pe mangisap na. Dan orang-orang yang sudah ditakdirkan masuk neraka, masuk sudah itu neraka. Na masuk tu neraka, masuk sudah itu neraka. Na masuk tu sarugo, kebanyakan halak na miskin, halak na kayoon amang inang terlambat masuk sarugo. Aso, menghitung amal-amalnya lain, menghitung hartonya lain. Ngundir dapat ko mobil mi, ngundir dapat ko sawah mi, ngundir dapat ko kolang putar mi, ngundir dapat ko berlian mi, ngundir dapat ko solok mi, ngundir dapat ko tajak mi, ngundir dapat ko ladeng mi, ngundir dapat ko pariray, asorong jobang mo. Halo. Kan so naman itong amang ito. Anong naman ang badawo? Kampung-kampung. Halak mananong turong o joring na tobang, ya mangungkal na. Rupa na yung tip-tip niya do. Hindi rapot ko jobang ining Allah Ta'ala. Masalah jobang sa joma terlambat itu sa uto. Di dalam hadis na diriwayatkan Imam Tirmidzi, ayak umakku sa surena, di antara alak na miskin, penghuni sorga, doon alak na kayo, nangkan panghuni sorga, antara na alay parjolo 500 tahun masuk alak na miskin tu sarugo daripada alak na kayo. Nanggoy na amantay tagalis mga mobil tahun. Pero mau? Dahil anggo kekayaan mi iyoban untuk jalan ketaatan keriduan ni Allah marbeda bisa macam itu. Hindi ba niajak ko mo daw nang namiskin, te sulang marsak ruang mo yun na. Ulang marsak ruang ta. Lebaya parkancita nun sunod ma. On baya maariakat. Hari sa inayan na lunok busema. Ala, salasa. Nagay ruso busema tong bayaran buse. Kan sunod na tong ano.
ulang komar sa kinang na dong do kelebihan ta. Adong kelebihan. Tay alak miskin na sundiron, alak miskin na marsyukur, alak na miskin na to'at. Pohong doya umat. Sehat doy tay nang kan? Caku taron orang sehat. Orang sehat ya cakuhi. Insyaallah sehat itong kinani. Seterusnya ya umatku sasudena wa qad jaa fil hadis. Onna seringan ondokon hadis ona ya umat. Adong di dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisun riwayatkan Imam Ibnu Majah, hadisun juga amang inang dikutip Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab Nihju Minhajul Abidin, perong lu hadisun dikutip Imam Ghazali. Ben penting namun amang inang. Masya Allah, Imam Muhammad Al-Ghazali, Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali, seorang ahli sufi, seorang alak na dunok tu Allah subhanahu wa ta'ala, nabahat kitab karangan na, naborkat kitab karangan na, alhamdulillah. Biya amang ina, Abu Ya'sid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat ilmu ni beliau itu ita, bahwasana di son pekut beliau, dia mahadis Nabi tan riwayatkan Imam Ibnu Majah, at-taibu minat tambi kaman la tambalah. Alak-alak na mangilo ampun tu Allah Ta'ala. Alak-alak amang inang na mangilo ampun tu Allah Ta'ala. Halak-halak na martaubat tu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah amang inang indah dong bedosa-dosa niya. Mandung ayah umatku sasudena putih indah dong bebintik-bintik hitam. Masya Allah, tabarakallah. Kondang-kondang cepat-cepat meminta mangido ampun. Hari-hari mangido ampun kita tina. Manombo ngasa dari ba marbuka aurat ni ba. Asuni doina ngasa dari bentuk. Manombo bani pasipas na par kondani inang-inang on merbas-erbas rumah. Tarida talonan niya. Audo winang manombo dalan na ampun daw yumu. Mani pasipas parondana. Isenggol kala na beng lumay ba. Ang walison ay puncak barokon ngarong niya insyaallah. Na palan-palan doon. Parkonda ni patayat doon. Jadi ayah umara manombo indah sadari ba marbuka aurat niba. Marbuka obuk niba tanpa sadar niba. Kemudian manombo ayah umar sasudena adong waktu-waktu niba nailaleo. Tei karejo onjuro kan dosa juro tungin awak. Nandung siap niba naron di ujung-ujung na ilo. Adong utang niba ancokot porluan do pelalaya manabusi sere porluan do pelalaya siya o mamesan online pero porluan do pelalaya hal-hal na remeh-temeh pero utang niya ipaido alak aso nga ber ko utang niya ibura-bura ibu se anak boru bayo utang nini epeng ni pwede na nga epeng ni biarin na maminjam marutang na momoan membayarna amana susah. Anong pepeng nigit membayar? Naben na doon kikitangan niya pengon go. Ono semua niya. So ni ju mamangina alak na dong pekerja niya. Adong alak na karya niya. Ditunda-tunda membayar gajinya tiap bulan. Ternyata manu 9 bulan. Mahamar 10 juta, mar 12 juta. Olos seruan niya. Akhirnya iba ini sama carana. So dia caranya so mantak bayo ataupun anak buruh. Kon nabahatan sunna terjadi. Bahkan ayah umat anak-anak ta na mga ranto di Jakarta na marjagal nabahatan na sungonod. Iba ni ama idoko niya mana manangko sigaret, idoko niya mana narkoba, para dari kando bayon dan akon baya. Akhirnya mulak tu kampung, seboto mangina saraw ni pakaian ini pakaian na bajui, ongkos na pebaya pas ongkos, mangan na peterancam di jalan. Na'udzubillahi min dzalik, tongkin naik pertanggung kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bal inna mujarradan nadami taubatan. Hadisun amang ina diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Bahkan di Nabi sallallahu alaihi wasallam halakna merasa ayah umatku sasudena manyosal dia nama dosa itu mailak sa Allah bayanya sosal ilalaya ipe manuhido kon metaubat penyesalan ini adalah taubat
Kemudian waja'a an Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, adong hadis nomor sumber sien Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bahwasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'alima Allah min 'abdin nadamatan 'ala dhanbin illa ghafara lahu qabla an yastaghfirahu minhu." Hadisun amang inang diriwayatkan Imam Hakim. Mula adong sada-sada hamba ni Allah Ta'ala na mardosa, na malakuan dosa amang inang. Mula manyosa dia di dosanya, manyosa dia di karidonnya. Mandung diampuni Allah Ta'ala madosa-dosanya sebelum mengido ampunnya. Rupanya salah nih. Adong lumanong rupanya salah tayo lepas sampai ya Allah ampuni ba. Tema manyosal. Sedih hilala, bodoh hilala karidon. On maaya umat. Bidokon Sayyiduna Rasulullah, hadis diriwayatkan Imam Hakim, nomor sumber sien Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, inda pe sampat kalak na mangido ampun tu Allah, asal maro betul-betul penyesalan itu hati-hati niya, idirinya, maka Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Terulang lupa tu koerah tay nang undang-undang tay. Dosa namar kaitan tu Allah Ta'ala. Ang dosa na markaitan tu manusia, angkon na mangido isin kita, minta halal kita, songon kajinta, di koken na lewat. Aso nito ay umat. Dung mga jita poken na lewat, mula dong libuot mo sa nga arsonya, laksa nga may perisin kon mo ay umat. May perisin kon ma. Maudo ko na, ang degerando ita mailay duniyaon, daripada mailay tayo akhirat. Bayan majolos ni sa kaliyon mo kutembok. Nagit mangharap kalakon. Bagino mo eda sa onok naon si boto eda un lubot pinggan mo. Nanay santong kuida pinggan mi. Pas order yung mo ini. Ano mo itong manumboy na niya? Anong tsendok? Ngamin no turo minangda. Sa minik na minik mana. Naremete be. Itong kinay ng kanay pertanggang. Hindi marimbar sa nga dyan bubol sa nga ape. Sada chong kepe nga mga. Kalau tu sino man tong inang tuburo na yun. Tay bayar. Bisa, insyaAllah. Tuburo na yun. Tuanak na yun. Magkana ay umak ko sa sulena. Pero ko naman naman ako jambo. Muna-muna napang-lapang ng uray kubur baya. Tinawala ni Babusel ito. Jambu Chino. Urang-urang rararay bagasa. Urang-urang naman. Bayake bay pa sorkot-sorkot to siya. Mandung ilad na bagay panganon niya witik niya. Mandung kiraan na pas may lala. Uda. Ada emang. Dia menjurungan jambu mi ramos na meret domesi. Suan jambu mo. Sarap udah, hindi bisa Jadi mani ruang. Asikan na pero yun, kaya manyuruk-nyuruk tuturo ni may tangan lumasun saja ko. Kesa cukup na miya, mamagilis mo niya nani. Waktu dah anak niya, tulis niya murumi sawatin na. Tubo niya alak na tubo di ba may? Jambu niya alak na jambu ni ba may? Koini niya alak na koini ni ba may? Jadi on maya uma, dung mga jur kita may perisun kon numero han. Olay nang po. May perisun kon mo yung ma. Memang gorak dengan arpantio, gorak. وقد بشر الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بقبول التوبة والترغيب في عدم اليأس وقذف الرجاء والأمل في قلوب الأصاة فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم Surah Az-Zumar ayat 50. Kemudian Allah Subhanahu wa taala amang ina tu hambo-hambo niya na martaubaton mangalayan kabar gembira bahwasana taubat ni hambo-hambo niya amang inang itarimuya dot ilahin niya kabar gembira anso ulang putus asa bi hambo-hambo pendosaw wa qadhabar raja wal amali fi qulubil usat
dohon ilahin Allah Ta'ala amang inang harapan tu hati-hatinya lak pendosa. Apabila mertaubat itu Allah Ta'ala, sedia bahat dari dosanya, sedia gorang dari dosanya, sedia tinggi dari dosanya, nangkan yang puni Allah Ta'ala sesuai dengan firman Allah di dalam surah Az-Zumar ayat 50 tolu, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qul wahai Muhammad, dokon ma di umat mi pendosa-pendosa, dokon ma di umat mi nabahati dosana, dokon mari umat mina selalu mengarajon dosa. Dia mah ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Oleh hambo-hambongku nama lampaui batas tu dirina, nama maksiat. La taqnatu min rahmatillah. Ulang kamu putus asa tu rahmat di Allah Ta'ala. On madaya umat. Itahun man ulang kita putus asa. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Oleh hamba-hambangku, sudah dosa-dosamu yui apabila minta ampun kamu akan nau ampuni. Innahu sesungguhnya Allah Ta'ala huwal ghafurur rahim, adalah Tuhan yang maha pengampun dan maha penyayang. Di sana manginang digandengkan Allah dua sifatnya. Dia mana pertama pengampun, Allah pengampun, penyayang, berkasih sayang. Nah pengampunan do Allah Ta'ala, mai maafkan Allah Ta'ala, jok tu seruannya Allah Ta'ala juga. Indah soal kita sebagian manusia, mau manungani, mau mainnya, timang kuling, marsui bangari yang mangkuling, timang mau niya. On indah banon. Allah Ta'ala, ima opkonia, ikasih sayangnya. Allah Ta'ala, ima opkonia, dosa-dosa tahun amang ina, jok tu seruannya itu kita. Allah Ta'ala imaafkan ya dosa-dosa tahun amang inang, indom cukup imaafkan ya. Sayangnya itu kita, bahagia itu kita. Dot merasa senangnya, merasa gembira ya, namang iro ampunan kita tu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ima bedan tarut Allah. Kita sifatnya maidokon mangidom maaf nih ya. Ada yohi. Maaf maruan eda son-sonnya. Jadi maaf mah. Ma tulu ulat dungai rayo, marsupi balis na beumia. Na maaf diruai. Murah mga na maaf dahil. Ang gawin pangadyan taon nga, alhamdulillah insyaAllah. Ato-ato ba yan? Amin kong kumura, na. Jadi Allah Ta'ala, Ghafur Rahim. Ghafur Rahim. Pengampun, penyayang. Mulai tak, manusia sebagian kebanyakan menguak, pemarah, dot kiki. Ano ito? Tidak mau pemaaf, bahkan pendendam. Pas menyawam, tidak pemaaf dan pendendam. Allah pemaaf dan kasih sayang. Masya Allah tabarakallah. Jadi ayat umatku sesudah, on ma nailokon ni Allah Ta'ala oleh Muhammad dokon di hambo-hambong ki so dia pe kesalahannya lain mandung melampaui batas kala itu dirinya lain sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Ulang kalai putus asa sian rahmatku. Sesungguhnya dilokon Allah Ta'ala nangkan na yang puni Allah Ta'ala sudah dosa-dosa anda. Wa qala bil hadithi walladhi nafsi biyadihi law lam tutnibu wa tastaghfiru la taba Allah bikum wa la jaa biqaumin yutnibuna fa yastaghfiruna Allah fa yughfiru lahum. Di dalam hadis amang ina, hadisnya diriwayatkan Imam Muslim. Di satu riwayat berbeda sanad ni hadison, berbeda matan ni hadison. Hadison bersumber dari Abi Hurairah. Dia meriwayat lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadih, demi sesungguhnya jiwa ragaku yang ada di tangannya. Ini Rasulullah selalu bersumpah nasun. Walladzi nafsi biyadih, demi sesungguhnya yang jiwaku ada di dalam genggaman tangan Allah, maksudnya di kekuasaan Allah. Lau lam tutnibu la taballahu bikum, anggona sonjung do umar dosa ning Allah Ta'ala,
Nangkan na ipamati ni Allah Ta'ala memusuhi. Nangkan na ganti ni Allah Ta'ala alak-alak na pendosa. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian, iampuni Allah Ta'ala dosa-dosanya lagi. So, dia maksudnya di sana mangina. Itaun sude inda dongon na somar dosa. Tai ituntut mangido ampun tu Allah. Seandainya ning Allah Subhanahu wa taala inda dong kitaun na mangido ampun. Mamar dosa ita. Tidak mangido ampun tu Allah Ta'ala. Nangkan na igonti ni Allah Ta'ala makhlukon. Generasi taon. Dot generasi na mardosa. Tay mangido ampun itu Tuhan. So ngonon makambaran na amang inang. Halison diriwayatkan Imam Muslim. Saturusna. Wa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna al-mawla azza wa jalla. Yafrahu bi tawbi abdihi ashaddu farah. Faqala. قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوب عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي بمشي Akbaltu ilahi arhar wala. Hadison amang inang diriwayatkan Imam Muslim dan diriwayatkan Imam Bukhari. Maksud amang inang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala na sangat job nirwania, na sangat ilala Allah Ta'ala bahagiana, mudah hamba-hamba na pendosaon mangido ampun tu Allah. Mudah hamba-hamba na pendosaon martaubat tu Allah. Na job nirwani Allah Ta'ala. Na sangat job nirwani Allah Ta'ala. Sehingga di dalam hadis na diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, sehingga inukil oleh Imam Nawawi hadison di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di dalam bab taubah, di bab napatoluna sian kitab Riyadhus Shalihin. Dia ma'ayak umat kutipan naon, hadis naon, idokon sayyiduna Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni abadihi. Au songoni sangkuan ni hambang kutua suni ubaya. Makano peringatkan kita, apabila madonok-donok kita lala ajal tay. Pernah lebih muhim, na lebih penting. Mar penyakit iba. Mandung yakin iba nang kena di penyakit iba na inan manang kena cabut ni Allah Ta'ala nyawa iba. Isi perlu amang inang kita baik sangka tu Allah Ta'ala. Biar baik sangka naik. Ya Allah, ya Tuhan kubo pesonan bahat na dosangku. Teryakin daw, ya Allah, nangkan na yang punyo dosangku. Harana ampunanmu, rahmatmu, kasih sayangmu, mengalahkan segala dosa-dosaku. On mana baik sangka. Ulang sekali-kali, roy pikiran ta, roy di hati-hati ta, ayak umat. Ada yang punya Allah Ta'ala bayar dosa-dosaku, nabahatan dosaku ulang. Sesuai dut hadison amang inang, ana inda dhanni abadi bi, songoni sangkuan ni hambang kutua soni mau baik. Mulai tersangka Allah Ta'ala nama pengampun dot mengampuni dosa-dosa tanangkan diampuni Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya, apabila ita sangka Allah Ta'ala na murka tu ita inda yampuni dosa anta, songon ni dokon ni Allah Ta'ala soni mau baik dengan Allah Ta'ala. Kemudian wa ana ma'u haitsu yadhkuruni. Masya Allah. Oh, termasuk nih tahun. Insya Allah. Dia memang ingat. Idokon Allah Ta'ala. Au tutup bersama hambangki apabila ingut dia au. Masya Allah. Au tutup dot hambangki apabila ia berzikir tuau. Au tutup bersama hambangki apabila ingut dia au. Maka nana berzikirun kita. Berarti Allah Ta'ala download kita. Ben merzikir kita, zikir artinya mengingat Allah, berarti mulai taingot Allah Ta'ala, ben taingot ni Allah Ta'ala kita. So, nasering mo ba yung contoh na ayaw umakong sa sulit na? TV, adong remote na. Remote ni TV. Mulai ta pangulo, remote naon, mangulo TV. Mulai ta tukar channel naon, martukar isi.
Isondo na kontak tu surut. Songoni meta kontak kita di puncak barokahan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah perumpak mengingat kita manginang khusus. Kontak Allah Ta'ala manginang isabah. Atagian nyari ibu saya bus to mangini isopoi buntu. Ha? Habis mangan rupana amang inang kalayo ni bolgang madungan gunin. Itambo usay rawat lasiak na giling dot bawang. Puas do may lalo na mga ni. Marsandar do mo inang di tiang ni sopoyon sayo mo. Na marsandar ko nasu nang mantong bayaw na sukur mantong bayawan. Ingot ya usay kajiyon. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Bain na ingot ni Allah Ta'ala. Bain na diingot ni Allah. Apabila ita ingin getotop diingot Allah Ta'ala, maka totop ingotan tatu Allah. Apabila ita amang inang ingin disayangi Allah Ta'ala, pabahat sikilmu tu Allah Ta'ala. Mula alak na sering diingot, ben sayang na debay. Mula alak na sering dirinduon, ben lungun na debay. Ben alak na sering icaritoon, ben najok na deruay sirut malungun. Betul ya Allah? Mula mantan mina jolo yung diwat ko sa jo. Biya mo rin na. Kembali tu kajintang. Berarti mula marzikir ko, ilahin Allah dia petunjuk, anso totop ko bersama Allah. Mula Allah indah menunjuk yo, bahkan dimurkai Allah. Ibain Allah karejo muna daw siyan ridho ni Allah. Ibain Allah karejo ta amang inang na'udzubillahi min talik. Nadausian na marmanfaat. Sebaliknya, apabila ayah umatku sesudena mandung jopro ni Allah Ta'ala tuita. So nilokon Imam Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, apabila hamba Allah Ta'ala sayang tu hambanya, iba ini karejona na marmanfaat, iba ini karejona na mandulokon diri na tu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka na ayah umatku sesudena wa ana ma'ahu haitsu yazkuruni. Au mulai ingoti ning Allah Ta'ala. Wallahi lillahi abrahu bi taubi abadihi min ahadikum yajidu dhalla taubil fulat. Au bil palati. Idokon Allah wallahi. Jak marsumpah bain penting nanti tidak. Iba pengarai ba marsumpah ang ngabad na punting-punting. Selama bisa ulang marsumpah iba sa umur hidup iba. Tiang guna darurat mantong baru. Ulang sotik wallahi. Sotik aran tolak ni. Indah tolak. Wallahi. Idokon Allah Ta'ala. Demi sesungguhnya demi Allah. Lillahi abro. Allah lebih merasa bahagia, lebih merasa gembira, lebih merasa senang amang inang. Paida-ida hamboni na taubati daripada sadabayo adong harto niya na paling isayangiya na mago kemudian marsuo mulak barangan. Pohom dita uma. Pohom dita ya. Pohom dita uma. Riangan do pailala Allah Ta'ala mula hamba-hamba pendosaya mang inang martaubat tu Allah daripada saranak boru namago sude serenia golang putar nia mamar tahun-tahun mago pasuo mulak riang doy lalawin inang atang tanggung mandong tong mar tahun-tahun na magoon maputus asa datu sebo tomu mulai mun meran sampai tu natal tu batang natal sude na ijalakan mak nei topot mak ngani na barang mo indah ni sere na bahaton indah ni na barang na maragaw tibo-tibo dung beberapa waktu ataupun beberapa tahun ayah umat tari dah mulak sere na bahaton nasanting do botoro ajok naruan rado on tangis benna inda pebanding ijok niruani Allah Ta'ala apabila hamba-hamba pendosaot martaubat tu Allah Ta'ala. Dalam hal on adong hadis naon hadis na muttafaqun alaih mula sosilo pa di kitab Riyadhus Shalihin na itakali. Perbandingan ni jok ni roh ni Allah Ta'ala on amang inang mula taubat kita. Dot perbandingan ita ama na paling jok roh anti dia ulun.
Icontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adong sadabayo na mardalanan di musim panas. Mengendarai unta. Kita boto mainang mula di Arab musim panas Makkah Madinah sampai di atas 50 derajat. Di tahun 30 rupiah tidak tahun-tahun milasan. Isurun 48, 49 bahkan lebih 50 derajat. Sino milasna. Ke musafir bayon mengendarai unta. Di untonya mandung si pakaian niya, isi minuman niya, isi panganon niya. Perjalanan na sangat daw. Apalagi di gurun pasir amang inang, saro-saro na jolo. Indah dong tempat paradianan, indah dong pemukiman-pemukiman, maratus-ratus kilo. Anggo indah cukup balanjo minum niba, rado on halak naik, mate di tongan dalan. Mate kelaparan di keusan. On mana contoh kon ni Rasulullah, marangkat bayon, tibo-tibo amang inang di satu dalan, di tongan dalan. Lari unto niyaon. Isi mabaya pakaian, isi minuman, isi sudah. Akhirnya ayah umak marsak ruania. Di dalam hadis ini dokon Nabi minta ben marsak narubayon marsandar niya satu dituruni satu pohon gurun pasir tentunya. Marsandar niya si. Ben marsak narupararu marsakon yang tarporong sotik porong-porong budak. Porong-porong ni na marsak. Marsaki pasandar niya so babayan marsak na. Harana resiko na amang ina nyawa doma. Mandung perjalanan lalu panjang di gurun pasir, indah dong kalak, indah dong makanan, indah dong minum kan mati doma. On mamarsak na ron. Tibo-tibo amang ina na porong-porong bodaton niya saro-saro itana ibu kaya mata niya mandung ijolo niya untoy lengkap ng barang-barangan kina. Ijolo niya untoy, Masya Allah, tabarakallah. On kan na di luar jangkauan doma. Jadung lari untuk ngarong bedapot be. On tiba-tiba ro. Terbayang may tinang olok kiraan na sonang niruan. No? Ben sonang naruan niya on mahalis ng kan naroy na. Ben sonang naruan niya mangkuling niya. Rado po rupa benjok niruan niya ba? Salah pangkuling niya ba? Benjok niruan niya ba? Dia mak. Idoko niya Allahumma anta abdi. Wa ana rabbuka. On ba marbalik. Benjok naronia. Oh Tuhan hambong kunia. Do kunia Tuhan hambong niya. Audo rabu Tuhan niya. Benjok naronia. Terima kasih hambong ki audo rabu Tuhan mo niya. Benjok naronia. Jadi raro manung benjok narwa salating kahibatina. Ruanak ni ba na mga ranto, marpuluh tahun maindaro. Tibo-tibo roya. Benjok narwa tangis iba. Tangis godang niroa. Satu. Kemudian benjok narwa keme baya tu pasar pagi mana rusi aru tingget gulenya ang. Haranya mati na jolang na tawon lalang aruting. Keme. Mulai doon pangkal tangannya sampai tu pasaran sampai mulak tu pangkal tangkai na senyum-senyum saja. Bendia may benjok. Jadi on piamang inang benjok naronia na mulak untuk niya on salah dua ya jabat. Oleh Tuhan hambongku aura rabu Tuhan niya. On malayan. Benjok naronia. On manilo kon nabintay. Na job maroani bayo na kehilangan unturut makan dot pakaian barang-barang na isude na mulak itu jolo niya. Jopan do peruani Allah Ta'ala. Ita hambo-hambo niya on na martaubaton to Allah Ta'ala. On madaya umakso sa sudan. Makana taubat apapun ceritana harus taubat mengiru ampun kita siang malam tu Allah Ta'ala. Kemudian wa man taqarraba ilayya shibra taqarrabtu ilayhi tira'a. Isialak hambo-hambong ku nagit padonok diri niya tuaw sanjong kaliya madonok tuaw uroroy sa ito. So, ang cerito meron minang. Sakali giyot mo, 10 giyot ko niya. On mada. Kemudian, wa idha taqarraba ilayya tira'an taqarrabtu ilayhi ba'a.
Mula roya tuau por ruania donok ruania tuau. Roya mangalangka tuau saeto. Utopot kon ubay langkang kuning Allah Ta'ala sangkola. So nulo kon nang kinani. Sara giyot mo sa puro. Giyot ko niya. Napor maruang porarwang. Napor maruan ta amang inang dekat tu Allah Ta'ala. Hiroroy Allah Ta'ala di por miruan tayo. Wa idha aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilahi aharwila. Mula amang ina ro ita tu Allah Ta'ala nagit panunok dirintan tu Allah Ta'ala lao. Ito pot kon Allah Ta'ala itay kojar-kojar Allah Ta'ala. Sambungan ni hadisi, senantiasa hambaku ingin dekat denganku bin nawafili dohot amal-amal na sunnah. Lalu didonok kita tu Allah kita padonok dirinta kita bahat mangarejoon amal-amal na sunnah. Ulang na wajib saja tina. Mula bahat kita mangarejoon na sunnah, madonok kita tu Allah Ta'ala, majok ruani Allah Ta'ala. Di masalah satu na solat sunat rawatib 3 rakaat dia mangina. 12 rakaat ayah solat sunat rawatib. Usaha onon ulang ka na soy karejoon sampai mateniba. Bayan ma solat sunat rawatib pun sanga sondia wajib na sumbayang wajib, sumbayang fardu sunni bayan sumbayang rawatib. Aso idokon sayyiduna wa habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih, inna awwala ma yuhasibul abdu yaumal qiyamah as-salah. Na pertama kong kinay dihisap ipareso amalta di akhirat adalah amal ibadah sumbayang. Mula dengan sumbayang tahun dengan masairul amal dengan masuri amal-amal lain. Tai mula amang inang indah dengan sumbayang tahun, orang sumbayang tahun, maka Allah berfirman kepada malaikatnya, ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, hallahu min tatawu'in, adong doy daw doan sumbayang sunat di bayoy. Maka ipareso amang inang, mula dong sumbayang sunat niya, selain na wajibi, on mapanempel ni kakurangan na wajib niya. Maka na, ulang kita tinggal na 12 rakaat. Dia may 2 rakaat amang inang sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. Indah 2 dah, 4. Baru ayah umat 2 rakaat setelah zuhur. Baru 2 rakaat setelah isya. Marjumlah 2 bo. Adapun sebelum isya indah sunat muakkad. Adapun sebelum asar tidak sunat muakkad. Tapi ada hadis Nabi Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Qala sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu abdan, di dalam satu riwayat, rahimallahu mra'an shalla arba'an qabla al-asr, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Irahmati Allah Ta'ala hamboniai na sumbayang sunat qobaliyah asar ya 4 rakaat. Meraya umat dah. Jadi Nabi saya tanainan pinomat na 12 sih. Au bahaya na sumbayang qobaliyah saja dah zuhri sebelum zuhur 2 rakaat mak tambahi. 4 do. Sesuai hadis nomor sumber sen Sayyidatuna Aisyah. Biar oleh umat ita karejoon don. Bain ma idirimu songon na wajib. Insyaallah selamat minta ayah umat. Mula dong na urang-urang na itempel na inan. Maka na dohot ibadah na sunnat, solat na sunnat, pekerjaan niba na sunnat, on mana paling donok na paling mau cepat surunok tu Allah Subhanahu wa Ta'ala. An soraput kita ridho ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manong boda bo? Godaan nai, cobaan nai. Cukup mada 2 so ni pelak na sumbayang niya. 2 qobaliyah zuhuri ulang ina. Tambah ma 2 rakaat naik ngana jabat 5 meniti. Sementara ita mar HP nang manong bunga tarasus ajo.
5 menit do sumbayang sunat marpikir ko, mar HP mangawal tanganmu inna marpikir ko. Kyo mangece-ece itu toru itu lopoi mar jom-jom inna marpikir kita. Rasa nyaman kita. Oh, marmunajat kita bayatu Allah Subhanahu wa taala na mangece kita tu Allah taala na menghapus ko na sorasan tamar pikir kita. Ha, alangkah rugina alak na marpikir na nasunod. Wa ma'lumun anna hadha at-taqarrub al-mishari ilayhi بالشبر والطراء والباء والمشي والحرولة ليس على حقيقة المتصورة في الذهن البشري والدليل على ذلك ما جاء في الحديث الآخر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نقل هذا الحديث قال والله أعلى وأجل والله أعلى وأجل والله أعلى وأجل حديث أمام إنان دiriwayatkan Imam Muslim dan Imam Bukhari. Maksudnya mula dong dipikirankan songondi mi Allah Ta'ala naro mangalang kaya kiraan na sa ito sangkolak marlojong ulang roy pikiran ta songon parlojong ta songon estad ta songon kolak ta on maksud niyon amang ina kekuasaan ni Allah Ta'ala manggambarkon na sesuai arison amang ina Allahu a'la wa ajalla Allah Subhanahu wa Ta'ala na maha tinggi dan maha agung indarong sifatnya soon sifat ni manusia. On sosongonion manggambarkon betapa donok na Allah Ta'ala tuita, betapa Allah Ta'ala sayangnya tuita, sada kali taro, 2 kali Allah Ta'ala. Sahesta itaro, sangkolak Allah Ta'ala. Ito maksudnya namang ina. Jadi, on manaidokon Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wallahi a'la wa ajalla. Allah maha tinggi dan maha agung. فقوله والله أعلى وأجل أكبر دليل وأعظم برهان على أن حقيقة اللبس المتبادرة إلا الذهن غير مراد تقطعيان bahwasana dimaksud nang kinani tentang hesta tentang sajongkal inda ni maksud soni tay ni maksudon sakali itaro ataupun soni do maitalala porna roa narunokon tu Allah porando perwani Allah Ta'ala tuita kapatorus kajitanti nasotikan. ومعنى الحديث أن الله تعالى يرضى بتوب عبده ويكره أشد مما يرضى ويكره رجل ضاعت عليه ناقته بصحراء منقطعة ثم وجدها عليها طعامه وشرابه ومنعه وكان قد ييأس منها يأس استسلم معه إلى الموت ويصور صلى الله عليه وسلم شدة الفرح هذا الرجل بقوله ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأت من شدة الفرح. Hadis nadokon ng kinani bayo na kehilangan untunay na dalam perjalanan ini adalah satu gambaran amang inang bahwasana songon dia periangna songon dia pegembirana songon dia pejob naruanta na daputi harton tanah hilangi jopan no perwani Allah Ta'ala mula-mula kita tu Allah, kembali kita tu Allah, taubat kita tu Allah, sadar kita tentang kesalahan tayo mangido, ampun kita tu Allah, copando pero ni Allah, paduitang kinna kehilangan ni. On mamaksud na manginang. Waja'a bil hadithi an Abi Tawil, Shatab bin Mamdud, annahu atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala, ara'aita man amila dhunuba kulliha, wa lam yatruk minha syai'a, wa huwa fi dhalika lam yatruk hajatan wala dajatan illa ataha. Mang inang rosa na sahabat na marwarar Abi Tawil Shatab al-Mamdud royatu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah biaday mula sana laki na salam-alamo niya mga rejon kesalahan indarong naiboto niya kebenaran mulai ngun mangan niya na haram mulai ngun minum niya na haram mulai ngun bakas niya hasil na haram pakaian niya hasil ni na haram ilahi niya di anak istrinya hasil mun na haram ya Rasulullah adong do perongan taubat naon itarimo Tuhan do pe taubat kon Allah mulai tong dongan mo tiya naro sama sude pakaian mun na haram makanan mun na haram pergaulan na haram bakas mun na haram inupon mun na haram sudah na haram ya Rasulullah siang malam nomor dosa nomor maksiaton adong no pero ay tarimo Allah taubat ko ni Abu Tawil ng kinani maka amang ina
Ijawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahal aslamta?" Biya man Nabi na Islam do kan ni Nabi. Qala, "Amma ana fa ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah." Ya Rasulullah, na Islam daw da. Namar syahadat daw. Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Qala, "Taf'alul khairat wa tatrukus sayyi'at." Ang gusto ni karejoon mana baik-baik, tinggal kon ma karejo mina jahat na sonok na. Fajalahunna Allah laka khairatun kullahunna. Mulai karejoon ko na baik, itinggal kon na jahati sekamampuanmu, maka ilahin Allah maksudnya kebaikan-kebaikan tuh. Anggo betul ko naget taubaton, betul ko naget marbuat baikon, kejahatan misude mandung icatat Allah menjadi kebaikan. Betul-betul. Qala wa ghadarati wa fajarati. Qala na'am. Jadi sudah ya Allah, ya Rasulullah, sudah mandung dihapuskan Allah Ta'ala betul. Oh, sudah dosa na godang mi, dosa na menik mi. Tidak lupa ba dosa tu Allah Ta'ala dong. Mandung sudah dihapuskan Allah Ta'ala. Maka amang inang qala Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pama sala yukabbiru hatta tawaro. Benjok narwania ang gusto ni kay ya Rasulullah na kay niya marpaling siyan baginda Rasulullah dung dapat dia jawapan kejahatan niya yang puni Allah Ta'ala apabila taubat dia benjok narwania dung marpaling niya siyan Rasulullah amo ucapan niya martakbir ya sampai mago ya siyan pandangan ni Rasulullah benjok narwania Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kulang na jole radio niya. Sanari nga dong, may tina. Najolo waktu los kit magori, adong may karangan ni Buya Ham, kaya daw laos suwa dong may Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ba't di ba mararaputaw na? Jadi, on ayah umakku sesudah kelebihan, keutamaan, natawbat tu Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. قال الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم في الدارين آمين إلى أن قال كتاب النكاح sampai kajinta tu kitabun nikah on masalah nikah on ayah umat na sangat penting sehingga kajinta di hadis na pertama di poken na lewat idokon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisun diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bis-shawm fa innahu lahu wija'un. Isiyaw muna mampu wahai syabab, wahai poso-poso, mampu menikah maka menikahlah segera. Sesungguhnya mula menikah iba madau pandangan ni basian nahar. Kemudian terjago iba tarjago iba sian nahar. Fa illam yastati wa man lam yastati mulai inda sanggup dopaya, inda sanggup ya tutuorna, inda sanggup ya parwalimahna, inda pesanggup ya mambalo injo istri ni ai sobar mea jolo, maka isuruh nabinta mula alak na puasoi turun kadar ni nafsunya inda bahat wan ya be. Arana puaso. Ima ayat umma. Hadisna sapaturusna an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nikahu min sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni." Nikah yang inang sunnah ni Rasulullah. Apabila alak na nikah berarti indah suka tu sunnah ni Rasulullah. Mula indah suka turut sunnah ni Rasulullah, maka indah sian golongan kuning nabinta. On marinang dah ayah. Ulang be poso-poso Jerman be. Masalah kesanggupan onda sanggupaw. Asun man to ina. Iusaw on masa ngasun dia marusao mangiru tu Allah Ta'ala ansulin Allah Ta'ala si bagi mampuan. Maka na ulo kon sian awal
masalah mahar ni boru ni bayi na ulang magurang-gurang tu. Ulang songon na marjagal. On mangilu mo pasar bini uwinang. Sunuro ko ni. Sariya mahar ni boru ni ay na nga 20. Uy namura me. Tentong tamatan SMP do. Sariya 30. Tentong tamatan SMA. Makareyo supermarket ni muse. Sariya manongan mahar na irongan na kurang mo irong 80. Olo. Tentong sarjana. Oh, ada sarjana esada sundi usir ba esada boruntong ba ya nah, pokoknya sarjana manjung kuliah ya mata mati kuliah amar bagas boto urusian na urang ku be mahar na niya sadia 170 juta asu sa orang tentong ma PNS di PPNS niya ay nga na P3 ka ba ang P3 ka ning kaletar 100 donya so on na marjakal aon mada dilarang indah tola mang inang indah tola pagorang-gorang mahar ni boru ni ba sehingga menghalangi Arab untuk meminang boru ni bay on mana borat ya indah ba nakikita pamura wajar din togi so nilokon na binta sunnah hukum na amang inang mangwa ibain walimah na sa kimampuan ni ba tay walimahon nilokon na binta ha walimah walaupun 1 ambeng. Sanari nga 1 ambeng be. Ayam potong rumah. Ini masalah. Na penting iumumkan iberitahu untuk kaum niba bahwasana mandung memulus sunnah sunnatul rasul baru nibaun ataupun anak nibaun. Sunnah hukumna. Nah menjadi masalah adalah ipaksaonia dirinya na sumampu dia sampai marutang tujai tujulu bahkan martambah marutang tumekar. Gara-gara naget pagodang kon orjani borunot anak kon. Anggo naman borat kondo tuitainang sampai marutang tujay tujulu inda dong besunnah ni naman bayan karejo walimah ni babe. Sekemampuan ni ba. Mula na torbing balok majolo torbing balok. Anga parirala na iba tokoh masyarakat angkon ni undang dosu di alapon. Yundangi ya 3,000. Yung salo sentong garis sabajay garis sabaju. Walimah hukum na sunaton walimahon ayah ulang kita membebani dirita sampai marutang tujay tujulu sampai amang inang itu babon kita beban kontu calon baberentay mulai beban kontu calon babereon mula babere ni bay na marboban anak ni buru ni bay pena marboban nito pinay aon ma ayah na perlu tapi kemudian wa tazawwaju fa inni mukathirun bikumul umam. Manikah mahamu sesungguhnya idokon nabi tak najopar ruangku di hari kiamat tongkin naik umatku mana paling bahat. Memang umat nabi mah di antara umat-umat ni nabi na paling bahat tongkin naik di padang mahsyar. Wa man kana tutulin palyangki. Isi arak na mampu sutulin ini maksudnya na mampu. Mampu ya membimbing istrinya itu kebenaran. Mampu ya manapakoi zahir dot batin. Mampu ya mararab tu tulang dot nan tulang niya. Tulang yang bagi tulang niya tong ben miskin baya nebot niya on tulang niya pe baya na miskin dot nan tulang niya saroni niya mandokon obar. Indarong arop na layas buan niya. Istri niya on memang layas kalak na. Sopan kalak na. Bisuk kalak na. Te iba ini soon pambantu niya ben na miskini, ben doro na miskini, awon sombong loon. Sombong. Maka na wa man kana tulin palyangki, mula mampu mohon sude, maka menikahlah. Wa man lam yajri fa alai bisyam fa inna soma waja'un lahu ruwabun majah. Mulai inda mampu be puaso majolo suni ayah, sobar kon majolo sampai mampu kita. Maka puasoi pada wiba paturun nafsu niba dot pada wiba sian maksiat. An Abi Thawbad radhiyallahu anhu qala lamma nasala fil fiddati wa dhahabi manasala qalu fa ayul mali nattakhidhu hadisun amang ina sian sawan isira sawan on adong son namar gor si sawan adong son namar gor si sawan binotorong pompong anak banjur si sauban gorarna. Ha?
sauban sauban. Na olongan ruani Rasulullah tu si sauban. So harana on salah satu di antara 9 pembantu ni Nabinta na paling job ruan Nabinta. Job dorni sudah sauban on na job ruan Nabinta. Mula alak na job ruan Nabinta job ruan masyaallah. Ben job na roiban magornya anak ni ba si sauban. Aw ben ngarong anak ko benang pompong kuno magtungkinay. Si sauban no itaban gorarna. sauban. Biya amang inang ni si sauban qala lamma nasala fil fiddati wal dhahabi ma nasala. Ketika turun ayat namanya turun tentang barang-barang berharga, 5 perak, dohot sere. Na dua on winang na kurang harga lo. Amarungan tintin ni perak. Amarungan paikat ni rambut mison na jolo ina. Paikat ni rambut na jolo dong sere adong perak. Soon suri na bagay lupe. Sana rin pinang simpan-simpan ko ina. Hindi be? Tako may gadis. Jadi waktu turun ayat tentang menyatuan harto salah satu na paling berharga, emas dan perak, maka amang ina sahabat-sahabat Ayul mali nattakhid isapayarai Rasulullah, ya Rasulullah turun ayat tentang harta, adong ya Rasulullah emas, adong perak, dia do majami ya Rasulullah, harto na dia do jami. Qala, dijawab Nabi Inta, la yattakhidhu ahadukum qalban syakira wa lisanan sakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ahadukum ala amril akhirah. Sebo tohomu harto nang kinani mas peraki adong do penong deges na lebih berharga sian na dua mas do perakon. Ahama ya Rasulullah, dia na pilihan namin idokon na binta. Mula ate-atemu tetap bersyukur. Mula alak na totop marsyukur. On maharto na paling godang amang inang adong dia tetemu na selalu bersyukur. Indah na orang kurangan. On maharto na paling denggan. Kemudian walisanan sakiro. Mula lidah tahun papangan tahun totopia marzikir tu Allah Ta'ala tanpa dikomando marzikir ya on mana paling berharga sian emas daripada perak sasudah. Napatulog na dia mak wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala ahadikum ala amril akhirah. Ayah na paling berharga di antara hartantai amang inang na so bisa manandingina. Ayah, dapat ko umai istri na solihah, na mariman. Istri ni ayah bisa membantu ho untuk ketaatan tu Allah Ta'ala. Istri ni ayah ingoti iyo to ngaborgin abangku sayang ngot masotahat kita niya. Jabat dapat ko istri na songon ayah on maharto mo di dunia on na paling berharga. Mula rapat ko inang suami mo na songon narokon ng kinani. Sebelum ingoti yo, ya pusa-pusir pibaya ubuk mo, ya ruta-rutia tangan mo, isang ya boy mo. Adi ngot mo sa sumbayang kita, ya Allah. Nasonang maraway. Betul nila lang na. Indah dong harga ni sere. Indah dong harga ni pengi amang inang jabat songoni pasangan niba. Apabila songoni pasangan niba bersyukurlah kepada Allah karena indah bahat naman dapat na songonon. Yakin ako naman dapat na songonon jamaah puncak barokahnya kebanyakan. Sakin mo inang. Amin kun daw na. Narusok kay sumbayang tungawor hinso ingoti ako. So naon inang naho sadyo mangoti. Paporom-porom jolo. So ya mangoti. Biason tong alaburo mangoti yon. Aso ni na. Paporom-porom. Jadi ayah umatku sa sulena na dirahmati ni Allah Subhanahu wa taala na pertama na lebih berharga daripada emas, yang lebih berharga daripada perak, yang berharga daripada epeng dan ses aman akuran na hartoon. Tolo. Na pertama, mula dong ho alak na selalu bersyukur tentang nikmat ni Allah. Apa din ni Allah syukur ya Allah.
adong do pialak na lebih susah siya na. Syukur ya Allah, adong do pialak nomor penyakit padua. Syukur ya Allah, adong do pialak na lebih ancik padua. On amang inang satu harga na sangat luar biasa na solong tandingan. Na padua na, adong do se bahat sikir. Sotik-sotik marsikir. Sotik-sotik marsikir. Mardahan ko, madamu panci matugulong noa, ribut doma. Astagfirullah, astagfirullah ni. Indah. Harus di Jawa, copot nih. Hah? Harus ngabeng lupe, ron jamia. Kan tong inangi. On, pekerjaan di setan nih. Tapi ingat, ada musibahnya ingat ya terus Allah Ta'ala. Astagfirullah. La ilaha illallah, subhanallah, la haula wa la quwata illa billah. On mana padanya. Dia ulang bangkun di dunia lah. Adong di sini, astagfirullah, ya salam, ya latif, ya saya usah macam. Di sana ngarung ya salamnya ngarung ya latifnya. Di mulai marah-marah, ya salam. Ini dia mah. Ipalingin-lingin, mulai lingin dia ako nasoni. Mula ngayon lingin nasib sa juri. Jadi, qalban syakir. Hati-hati na selalu bersyukur untuk Allah. Walisanan zakirah. Kita beda huruf na inang dah. Syakirah. Na bersyukur. Walisanan zakirah. Na selalu berzikir. Na patuluna pasangan namar iman na membantu iba untuk ketaatan kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Adong doon amang inang, pasangan on, paroi basian Allah Ta'ala. Kaya mangaji na mangaji sa iyo karejo mo. Terus nasunod yan, na mamiskin di tarong mangaji ang kotusin. Adong doon mo? Adong? Goyak ruaniya ke alak bakas niya mangaji. Ayah, mulai hindi patola ho mangaji alak bakas ni ajari ay bakas. Sangat do ho mangajari na. Mulai mun fardu ain na, fardu kifayah na, tentang sifat 20 na, tentang hadis-hadis ni pesan Nabinta. Mula sanggup ko deges menang perut pengajian. Tapi mula sanga sanggup iba wajib hukum na yoban kala itu guru ansur ya cari guru. Konna. Saturus na ayah umat. Adong nombo pasanganon hinda kunjung marsyukur. Bahkan naurang-urangan. Dison adong na sangat karas idokon Nabinta sallallahu alaihi wasallam. Dia ayak umat. Adong hadis Nabinta mau kutip dison. Hadis naon amang ina. Ani bin Abbas wa Imran bin Husain radhiyallahu anhum. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث مرسوم برسيان عبد الله ابن عباس ضد عمران ابن حسين. Mudah-mudahan dia lepaskan Allah Ta'ala tersentuh. Idokon Nabi ta atla'tu fil jannati para'aitu aksara ahli al-fuqara. Nakeau israt migrat keau mardalan-dalan dot Jibril tu sarugo. Wida alak na paling bahat penghuni di sarugoi adalah alak-alak na pakir dot na miskin. Wadla'tu bin nari para'aitu aksara ahli an-nisa. Kay musiaw mardalan-dalan tu narako. Uligin kebanyakan penghuni ni narakoi ada boru. Hadison muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Indah dombe setinggi-tinggi darajatnya di sen muttafaqun alaih. Ada boru ina. Supaya ada boru naringgasan do mangaji. Naringgasan do marzikir. Dijawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis na lain amang ina. Hadis naon na diriwayatkan Imam Ibnu Abdul Bar. Aso aya umak sobahat na ada boruon masuk tu neraka. Atla'tu fil jannati fara'aitu aktsaru ahliha al-masakin. Kaya tu sarugo ulingin napahat mapamisina mayoritas na alak-alak na miskin. Kaya busiyaw tu narako ulingin paghunina na paling bahat adalah kaum adabur. Qalu isapay sahabat, ya Rasulullah, aso ya Rasulullah, umbahat adabur masuk tu narako. Ijawab Nabi ta,
Qala yakfuruhunna bain bahadna alai indamar syukur engkar kalai. Dijawab sahabat, qila ayakfuru billah ya Rasulullah, na engkar tu Allah da alai sama na engkar tu ise. Na sumar syukur tu Allah da alai sama na sumar syukur tu ise. Ada boruon, humu mainangon. Api na mainang umak ko da boru. Sarupo mentina. Qala wa yakfuruna al-ashir wa yakfuruna al-ihsan. Seibo tomo ning nabinta inda na kupur kala itu Allah, tai inda marsyukur kala itu pemberian ni suaminya lain, selalu inda merasa alai alingganan ni suaminya lain. Les na urang-urangan. Nah hebat inang nama Rasulullah. Maka di dalam hadis sahih idokon nabinta, seandainya iizinkan Allah manusia sujud tu manusia. Antum tolita sujud kecuali tu Allah. Seandainya tola manusia sujud tu manusia, nangkan nau perintahkan ma istri sujud tu suamina. Maka na inang, kaum ibu inangku sasudena, baik na dong suamina ataupun na sorongbe. Ana dapat suamimu yui syukurkan ulang urang-urangan. Kebaikan-kebaikan di suami disyukurkan terima kasih. Bahat doon istri indah ingotia kebaikan di suami. Najolo suami no manjong-jong kon so marjagal ya. Dung kayo rayo marjagal ya sebaronya suami niya. Jadi on maya umaku sa sulena nabahatan ada burung na urang marsyukur. Kita ligin aya umak nang konseneget kayo ita. Olong ruani alak lain ibay di iba masukur. Bope na dapot satakar. Tingadong parbadaan munyu di bagas. Get mana busi talo kung pemaciri laleor ngatar tabusiya. Tinalobi olong ni ruani ya dio ina. Nalobi perhatian niya dio. Sina perhatian niya dio. Inda tarporom ko bain bahat ni rongit. Seboto ina. Iya ya ki rongit mo sampai porom ko. Adong di si inang nasonon di son. Adong do bain na may niya. Jadi amang inang kusa sulena, kebaikan-kebaikan di suamion, iingot do. Ulang amang inang, sotik do salah di suamion, lupa mo mulai kebaikan-kebaikan naon. Lupa mo kemesraan-kemesraan naon. Lupa mo baru-baru rapong na jolo, nasa panganan sa Panginoon dunia. Hanya gara-gara nasotik. Maka na aya uma, istri yang bersyukur, on maamang inang, halak penghuni sarubo indah menjadi penghuni neraka. Ya dolenang raru marjanji on. Oina raru marjanji. Nadung adong dope alak bagas na bayo-bayo na mulak sian pengajian on salamia bain salam sanggomoka. Raru. Mula naron tungson mangaji suami naon. Paham kon man tungson ni masuk usia kaji ni ruang. Mula kiraan na naron sampai mutubakas nasodot dua himang aji son ibain ko musong ni ihapi naron boy mo sobar ko mo nasihat dohon niya yang bangin tong benilas na aron mo sobar ko mo ina dokon ang inomot angkang salam mo na sebenar na daw naurang dula marsyukur na to son dia pingkang pambain mo au sobar mau syukur mau sonok taon mo sa poken gula marpoken di hari Minggu di Malintang 300 tuntong ilen ko niya. Sebenarnya naurang mo sa ngapar ko kinay. Tayo pa hemat-hemat masunin niya. Ben job na ron niya layon ba jari manggi on pe utambay maparpoken mo niya. Ile niya seguto mang inang sara 1 juta. Od na sara 1 jan parpoken mon simpan-simpan na ulang sobi sa 7 bulan on niya mo siya. Diya may na. Sukur kon day. Syukur na bay. Syukur. Maka na kaya umakto sa sulena ligin alak na ituruta. Bahat to alak na marumah tangga mudah-mudahan terlindung siang kita. Ada boruna do na manjalaki balanjo di dapur. Ada boruna do na manjalaki sigaret niya.
get kaya tulopo bayoy inda mailaya dia jalan tu sana pengi get kaya tuloponya na sorong irput na harong irput yun ini lo tanggung jawab mo ya sebagai suami. Mainukun Sayyiduna wa Habibuna Rasulullah di dalam hadis dari riwayatkan Imam Bukhari, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kamu pemimpin, setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban dari hadapan Allah. War rajulu ra'in wa fi baiti ahlihi wa huwa mas'ulun ar-ra'iyati. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Setiap suami pemimpin di rumah tangganya nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah tentang kepemimpinannya na seorang suami. Adong do itaw ni nangi nga maila alak layon mangido sigaret epek ni sigaret get kay tulop ito ada buruy. Mandung soni manombo ada buruan na mempersiapkan belanja dapur sudah keperluan rumah tangga sigaret dibayoon pe sudah iya parlopo na pe iya manggadis roa na pe bayoon. On mana idokon dasar jantan tak guna. Jantan tak guna mana? Laki-laki tak guna. Awinang nabahat mo begin na sun. Naro baya manombo mangaru tuaw. Manombo to inang renge liling kutemay la awi jolo nya laki. Ibu orang. Mam tungtung mardakanak namin. Dakanak to pe paturion. Nakiro pe marusaw tujay tujulu. Ang walak lay hongkang angking sebutong gilopuan. Mula kia pas waktu mangan ngape masak indan. Ibu sari ibu saya mada buruan. Hindi ibu tuwe na naruma rusaw ro penangking. Abis mangan urang tabona. Martoda-toda miya. Di sana pengit ko tulopon ibu saya. Na iginyang ni pambantu niya nasungon hamba sa hayro na niya. Aw maamang inang iwen kalak so nito burung ku inda ikhlas awin darela awi. Ibalong naruan ibaru di bawah. Sayang na ibaru di bawah. Ipa sikola, ipa orang-orangnya kita busi barakna. Orang-orang nawarkan ibarat na inang ibay. Tung sampai tu siya iparkan citi iya, sundiro nang ibay niya baru ni bay, songon bajong gir ditarik-tarik di bilas di hari. Bajong gir maribay ni istil ni bay, istil niya. Itu sabaan ipamilay si ikinjang ni rupaki kemudian amang inang diterik panas matahari umroh ngape na sampai tuba kasih yumi alaman ni depe dit sone pengini pangumuan na bayar 80.000 isi buse mani sigaret ni buse bo pentong na sigaret lutman aro lutman so lutman lutman narara 10.000 kaya minum dan 10.000, 20.000, 60.000 naik. Na 60.000 on maboto ayah. Mangilo mo amang inangku sa sudena. Nangkan para musidanon, nangkan tudakanak, nangkan na tudapur, nangkan na dia tujay tujulo. On masude, nga kasihan kita. Buladong dontong jantan na songon na jantan tak berguna na dawan. Mandoy tatu Allah Ta'ala, anso menjadi jantan yang berguna. Tai sebalik na ya umak. Dapat ko suami mi, bo pengabahat paya kecek nak ngadakan teng suami mi, na biasa-biasa no, tebo tu ya tanggung jawab niya. Olong wa mo ina. Syukur ko tu Allah Ta'ala. Mula kaya kare jogor ngin pisat-pisat dia. Dia abangkin naman si tawa. Uy, baya abang ko niya. Mulai dia baya maturgis patnay. Rupa ng kinisabaan, tarsol tu sangason dia pe, mancit patnaon, maturis. Dia baya abang ko niya. Uy, mancit dua bangnya. Masya Allah. Ami suami on songon dapat kami. Ya Allah, alangkah indahnya dunia ini. Dunia ini milik kami berdua. Nama nompang lu sudi ala konsi betul. Betul deh nangon, ayah. Porno ramu soni ayah. Mula na sodong do pesi calon mo yung narumpak dagang ko mo, ligin-ligin ko mo jamaah tahun. Insyaallah natakot mo. Jadi on maraya umatku sa sulina, dirahmati ni Allah Subhanahu wa taala, on ma kebahagiaan ni alak nama rumah tangga apabila marsifat turut-turut bulan susah bayar rati boto kasusah na urang suami ni baik malo istri manutupi na urang istri kira anak malo suami manutupi iboto ya parkancitan bahkan amang inang